Hello mga tay! So for today's video is the team building of our major and honored to be the MC for today. Let's go! Hello again mga tay! So for today's Sunday is the team building of our organization, diri sa school. But before ana, prepare sa namudaan among mga prizes sa among mga students para nagkaugma dali na lang ang tanan. So, gilaanan jud og dako nga budget ang prices na adirino na atay mga pencils, papers, correction tape, and everything na magamit sa school. Kay lagi para malipay ang mga estudyante, kailangan na ay mga prices para mo-engage sila og maayos sa activities nga atong gi-prepared para nila. So, this is the time na nag-gather mi tanan diri sa ground and nag-practice mi sa among mga song and yell. Paminawan ninyo. Hey! Newtonians, coming your way. We're gonna win this. Rocket individual. Ka-fun og interactive among team building man ang makita jud sa mga nawungag gipang kapoy jud mi. Ang dili na natudugayon is ang mo din pagkaon karon is pack lunch na siya kay para dali na lang ang tanan mag-distribute na lang habang pag-distribute hatag para dali lang. Iwas na magudog hassle para sa usa ka student nga dili na magluto mo nang nag-decide mi na mag-pack lunch na lang daw ang tanan. So sa dili pagtukay mauni ang sulod sa among pack lunch na hay beef steak, chicken, fried chicken, and dili mawala jud na ang pansit sa atong mga okasyon. Kay lagi kung apila nimo og pansit or bihon ang imong pack lunch is malipay jud ang tanan kay busog jud kaayo ang abutan. Satisfied ka ajmi sa pagkaon na among nadawat karon. Okay, lamig daw ang pagkaon. Ikaw tay, kasi may kasulti sa pagkaon. Okay na ba? Mga 50 ang hindi amot. Nabusog ka dahil. Mr. President, hindi ko Examination, whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. Ladies and gentlemen, good afternoon to all of us who are here today, and welcome to Sentia de Virtuoso Veritas Team Building 2024. I am Christine Joy Solor, and I'm honored to be your MC for today's team building event. But first of all, at this point, I would like to congratulate to the people who are here today, and to the officers that managed to organize and make this event even possible. Let's give ourselves a warm applause. Today's activities are designed to not only challenge, but also bring us closer together as a team. We will be working on communication, collaboration, and problem-solving skills, all by having a great time. To formally open and give us the words of welcome, it is my privilege to introduce to you our active and ever supportive SBC President, Mr. John Barry Polisarda. A big hand, please. So ingana ka pressure ug kahasol jud ang usa ka MC nato diring dapita no kay imo jud tanaw yaw-yaw day wala jud magbuot nimo kung unsay imong iyaw-yaw da so long as related na siya sa atong team building nga gibuhat karong adlaw. And sa walay paglangan, nag-presentation data kada year level. Kay para tsada daw ang tanan is na-adjy presentation kada year level. Maayo na lang po nang ma-showcase ang atong mga kanya-kanyang talents diha nga gitaguan ra nato. And ang pinakanindot sa tanan is ma-entertain jud ka while watching them na nalipay while gasayo ang uban gakulbaan. Normal ra jud na natong tanan.